নমস্কার বন্ধুরা, হিন্দু শাস্ত্রে হনুমানজির যে কটি রূপের বর্ণনা পাওয়া যায় তার মধ্যে সবথেকে শক্তিশালী রূপ হল পঞ্চমুখী হনুমান। লঙ্কার রাজ রাবণের ভাই অহিরাবণকে বধ করতে এই রূপ ধারণ করেছিলেন অঞ্জনী পুত্র। তাই এই পঞ্চমুখী হনুমানজির গায়ত্রী মন্ত্র যদি নিয়মিত পাঠ করতে পারেন তাহলে ঘরে নেগেটিভ শক্তির প্রভাব কমে এবং পজিটিভ শক্তির প্রভাব বাড়ে। তার সাথে যে কোনো কাজে সফলতা পাওয়া যায় অনেক বেশি। সমস্ত রকমের ভয় বাধা দূর হয় এবং সেই ব্যক্তিকে 5 দিক থেকে রক্ষা করেন স্বয়ং হনুমানজি। মন্ত্রটি পাঠ করছি, ভক্তি ভরে শ্রবণ করুন। আর যদি 108 বার পাঠ করা শুনতে চান তাহলে চ্যানেলে সম্পূর্ণ ভিডিও দেখতে পারেন। ওম নমো হনুমতে रुद्रावताराय सर्वशत्रुसंहरणाय सर्वरोगहराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रुसंहरणाय सर्वरोगहराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रुसंहरणाय सर्वरोगहराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रुसंहरणाय सर्वरोगहराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रुसंहरणाय सर्वरोगहराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रुसंहरणाय सर्वरोगहराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रुसंहरणाय सर्वरोगहराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रुसंहरणाय सर्वरोगहराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रुसंहरणाय सर्वरोगहराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रुसंहरणाय सर्वरोगहराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रुसंहरणाय सर्वरोगहराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा।